लॉर्ड, शालूम एवरीवन। मैं इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखें। मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर हम सबको एक किया ताकि हम मिलकर उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाले बने। मेरी दुआ है कि आप सब इसी तरह से खुदावन में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और खुदावन हमेशा आपको इसी तरह से और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए आप सबको कसरत के साथ इस्तेमाल करने वाला बने। आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही हम सब के लिए ख़ास है और हम बात करने जा रहे हैं रफ़ाकत पर, फेलोशिप पर। रफ़ाकत हमारी ज़िंदगियों में क्यों ज़रूरी है और रफ़ाकत का क्या मतलब है, आज हम देखेंगे। ज़बूर पहला, उसकी पहली वर्स ही हम देखेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि रफ़ाकत हमारी ज़िंदगियों में क्यों ज़रूरी है और जब हमारी ज़िंदगियों में अच्छी या बुरी रफ़ाकत होती है तो इसके हमारी ज़िंदगियों में क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगियों में जब देखते हैं कि आज हमारी ज़िंदगियों में अच्छी रफ़ाकत बहुत ज़रूरी है क्योंकि रफ़ाकत हमारी ज़िंदगियों में एक पिलर की हैसियत रखती है और आज जब हम अच्छे लोगों की रफ़ाकत में रहते हैं तो हमारी रूहानी तरक्की होती है, हमारी ज़िंदगियां बरकतों से और नए फलों से, नई बरकतों से मामूर होती हैं, हमारी ज़िंदगियों में रूहानी तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है और हम मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम पाक कलाम में से देखते हैं, अमाल 2 बाब उसकी 42वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और वो रसूलों से तालीम पाने में और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावन के शागिर्द रफ़ाकत में रहे, दुआ करते रहे, एक दूसरे के साथ रहे और ये रफ़ाकत उनके लिए रूहानी तरक्की का बाइस बनी, बरोमंदी और बढ़ोतरी का बाइस बनी। और हम देखते हैं कि रफ़ाकत रखने के सबब से वो दुनिया के कोने कोने में फैलते गए, उनकी कलीसिया में बरकत आती गई, कलीसिया में इजाफ़ा हुआ। और हम देखते हैं कि जब 120 की जमात में सब इकट्ठे थे, रफ़ाकत में थे, दुआ में थे, तो ये रफ़ाकत उनके लिए बथेरी बरकत और बरोमंदी का सबब बनी, रूहुल कुद्दस का सबब बनी और पाकरू की नेमतें, पाकरू की बरकतें और पाकरू का नज़ूल हुआ उस दिन और उन सब को आग के शोलों की फटती हुई ज़ुबानें उन पर आ ठहरी और उन सब को कुव्वत का लिबास मिला। उसी तरह से हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इमसाल 11 बाब उसकी 14 आयत में कुछ यूँ लिखा है कि नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जी हाँ, जब हम ऐसे लोगों की रफ़ाकत में रहते हैं जिनका किरदार ठीक नहीं है, जो खुदा के साथ नहीं वफ़ादारी के साथ चलते, जिनकी ज़िंदगियों में मसीह नहीं है, तो हम क्या होता है हमारी ज़िंदगियों में कि हमारी ज़िंदगी में उन्हीं के जैसे काम आना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं की रविशें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है जब हम ऐसे लोगों की मजलिस में बैठते हैं, जब हम ऐसे लोगों की रफ़ाकत में बैठते हैं। और कलाम यूँ बयान करता है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जी हाँ, जब हम ऐसे लोगों की रफ़ाकत में रहते हैं तो अगर हमारे अंदर कोई एक भी अच्छा एक्ट होगा तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि वो एक्ट्स भी आपके अंदर से जाते रहेंगे। और जब हम सलाहकारों की कसरत में रहते हैं तो उनकी जमात में बैठने से, उनकी रफ़ाकत में रहने से, उनके मेल मिलाप में रहने से, उनकी फेलोशिप में रहने से हमारी ज़िंदगियों में बरकतें आती हैं, हमारी ज़िंदगियां फलदार होती हैं, हमारी ज़िंदगियां रूह से मामूर होती चली जाती हैं। हमें आज इस बात को सीखने की ज़रूरत है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे कि जब आप
خدا کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے, خدا کے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہو جائے گا, تو آپ کے اندر بھی ویسی ہی برکتیں ٹرانسفر ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک بہت خوبصورت سٹوری کو ہم دیکھتے ہیں ایلیا اور الیشا کے بارے میں, کہ ایلیا خدا سے پیار کرنے والا, ایلیا خدا کے نزدیک تھا, ایلیا خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا تھا, اور جب وہ الیشا کے پاس ہی سے گزرا تو الیشا کی زندگی بدل گئی. الیشا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا. اور ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ جب الیشا کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تیرا ایک گھر بار ہے, تیرے نوکر چاکر ہے, ہمارے پاس اتنا اچھا گھر بار ہے, کیونکہ الیشا فائنینشلی طور پر بہت سٹرونگ تھا, اس کے پاس سب کچھ تھا, مال مویشی, اچھا گھر بار, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ایلیا کی خدمت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی ماں اسے دیکھتی ہے کہ ایلیا الیشا ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تو ایک بندے کے صرف و صرف خدمت کر رہا ہے, ایک ایسے شخص کی, ایک عام سے شخص کی تو خدمت کر رہا ہے, اس کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے. اور اس نے اپنی ماں سے کہا, ماں میں اس شخص کی خدمت کرتا ہوں جب وہ اپنے ہاتھ آسمان پر اٹھاتا ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے. ماں میں اس شخص کی خدمت کرتا ہوں جب وہ آسمان پر ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے اور 3.5 سال تک می نہیں برستا. ماں میں اس شخص کی خدمت کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے تو 3.5 سال کے بعد بارش ہوتی ہے اور بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس شخص کی خدمت کرتا ہوں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی رفاقت میں رہنے سے, اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ خدا الیشا کو اس سے بھی زیادہ دگنی برکتوں سے معمور کر دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے آج ہم ان سب چیزوں سے سیکھتے ہیں, ہمیں ان سب چیزوں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی رفاقت میں رہنا ہے, ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے, میل ملاپ میں رہتا ہے, کیونکہ جب ہم اچھے لوگوں کے میل ملاپ میں رہتے ہیں, رفاقت میں رہتے ہیں, تو ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے اور خداوند ہمیں نئی برکتوں سے معمور کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے خداوند کے شاگردوں کو برکت ملی, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایلیا کے وسیلہ سے الیشا کو ڈبل برکت ملی, ہمیں بھی ایسی ہی برکت ملتی ہے. سو میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی. اسی طرح سے خداوند کے کلام کو سیکھتے رہے, نہ صرف خود سنے, اپنی حد تک رکھے, بلکہ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانے والے بنے اور اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. میرا ایمان ہے کہ آج کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی, آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی, اور خداوند اسی طرح سے آپ کو اپنی حضوری اور معموری میں رکھے, اور خداوند اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے, اور خداوند آپ کو اسی طرح سے اور زیادہ بڑھائے, اور زیادہ برومند کرے, اور زیادہ برکت دے, اور زیادہ ترقی دے, اور کامیابی اور کامرانی دے, اور روحانی زور میں آگے بڑھانے والا بنے. سو اسی طرح سے آج کے اس کلام سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بری صحبتوں میں نہیں رہنا, بلکہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی رفاقت میں رہنا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے, تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. May God bless you all. Amen. You are watching Yashva TV. Be the blessing.